balita sa international. Og karon atong tabok-tabukan ang mga detalye sa mga balita sa gawas sa nason. Inabutang matod pa sa dakong peligro ang mga labing sagradong dapit sa Jerusalem. Human sa ka missile attack kaributo sa kanginan ug naghuga ang mga debris sa importanteng reliyosong mga lugar sa syudad. Lakip sa napiktuhan mo ang Church of the Holy Sepulchre. Kagilang labing sagrado nga dapit alang sa mga Kristiyano. Ingon man ang Al-Aqsa Mosque, Temple Mount nga may dako usab nga kahulugan nga mga Muslim ug Hudiyo. Suma sa Israel Ministry of Foreign Affairs nga ang tipik sa misal nahugsod sa Old City o sa kalugar nga puno sa kasaysayan og reliyosong kahulugan alang sa tulo ka dagkong relihiyon, Kristyanismo, Islam ug Judaism. Giingon sa tigpamaba sa ministros nga si Orin Marmorstein ang insidente na pakita og direktang hulga sa sagradong dapita nga posibleng mosantop sa dakong kadaot kung diretso kining maiko. Ang Church of the Holy Sepulchre mao'y gila sa lapit diina suma sa tradisyong Kristiyano gilansang sa krus si Jesucristo o gilubong suwa pa siya na banhaw samtang ang Al-Aqsa Mosque usa sa pinakasagradong mosque sa Islam o ang Temple Mount mao ang sentro sa espiritong kahulugan sa Judaismo. Tungod ni ini nagpadayon ang kabalaka sa international nga komunidad ay dili lamang kinabuhi sa mga sibilyan ang naalanganin kundi apil na ang simbolo sa pagtuos o kasaysayan ng ila sa tibuok kalibutan. Express Balita Express.